ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କଂସ ପଞ୍ଚାୟତର ସାରୁଆଇ ଗ୍ରାମର। ଆଜି ଆମେ ଯାହା सोशल मीडिया मोबाइल देखिलु जे दीर्घ 35 वर्ष है अशांति अराजकता धमक चमक दे लोकों को जो डराउथिले धमकईकी रखिथिले लोक स्वाधीन भाव में बसवास करि पार नथिले पदा को बाहरिबा पई डरुथिले। 2024 निर्वाचन फल बाहरिला परे लोकंक द्वारा परिवर्तन होइथिबा विधायक एवं मंत्री आसीबा परे ए अंचल तथा सुकिंदा सारा शांतिर वातावरण खेली जाइथिला। किंतु दुखर विषय पूर्वतन मंत्री एवं तांकर पोषा जाइथिबा गुंडा ए खनि अंचल रे बारंबार बारंबार लोकों को धमकेइबा गुंडागर्दी करिबा पाई लागी पड़िछंती। मु देखिबा भितरे कालिया पानी रु कोई पसी पड़ रास्ता से मानक इंगित लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी को सब जाम रखी आंबुलांस भी छाड़ नथिले। जेबेठू नुआ सरकार आसिला जेबेठू नुआ आईआईसी शिवचरण बेहरा आसिले रास्ता खोला शांति श्रृंखलार प्रतिष्ठा होइछि। औषध बदल में ताटिया कामिला भली एठी शांति श्रृंखला को विशृंखला करी गुंडाराज चलेवा पाई आईआईसी प्रश्रय न देवारु आईआईसी को बदनाम करा जाउछि। समस्ते जानिचंती आपण 35 वर्ष होला मिछ कहि आसुचंती। कम से कम एबे तो ही सत कहतु आप राशन कार्ड काटिदेवे भत्ता काटिदेवे गाँव रु पानी बंद करदेवे। ये धमक जो थिला सेतु आज माइनस जून लोक मानकर शुणा आज कमी जाए। लोक क्या केते भल पाउचंती जीरो ग्राउंड रु आमे बुलुचु आमे जानिछु। लोक क्या प्रशंसा करुचंती आमे जानिछु। किंतु मो से मंत्री महोदय को निवेदन प्रार्थना करी ए खनि अंचल रे आपण संगठन करंतु दुख नाही आपण लोकों पई काम करंतु दुख नाही किंतु विशृंखला करंतु नाही। एटी जो साधारण जनसाधारण लोक वर्तमान बाहरिबा को डरुचंती प्रशासन तार आईन कानून अनुसार तार सेवा जोगाउछि। आगुरु थाना रे गले साधारण लोकटे फसी पारु नथिला एबे किंतु आमे जाइथिलु मु 2-4 दिन भीतर जाइथिलि थाना को गोटे सुंदर वातावरण सम्मान एवं को उद्देश्य आसीच को कारण आसीच कौन करा जाई परिबो गोटे सजेशन मिलला। सेति मु थाना आईआईसी को एवं तांकर जति स्टाफ अछंती समस्त को धन्यवाद दूची। किंतु मु आउ थरे मोर पूर्वतन मंत्री महोदय को अनुरोध करी शांति रे वातावरण रखंतु शांति रे जनजीवन को विद्वत्र ग्राम सभा पंचायत पूर्वतन मंत्री प्रीतिरंजन घड़े खोलम खोला गुंडा करुचंती जहाँ आपण माने सोशल मीडिया देखिथि एडिशनल एसपी सर सहित धमक देवा गतकाली तांको गुंडा बाहिनी माने धरी सुकिंदा मेडिकल रे पुलिस और कर्मचारी मान को धमकाइबा और डाक्तर को भी धमकाई सोशल मीडिया पिला को कहूबार पिला को भी जोर जबरदस्त कहते कि कटक स्थानांतर करने रेफर करने जोर जबरदस्त कहते। एसपी आज भी देखिए एसपी ऑफिस रे धमक चमक दौरान चलती गुंडार सी प्रूफटा जो दौरान जो सोशल मीडिया बुलूची तर गुंडामिटा किए कर गुंडामिटा प्रीतिरंजन घड़ा कर जो पूर्वतन मंत्री थे ताले गुंडा बाहिनी से तो कहते सुकिंदार मंत्री गुंडा प्रशासन कहते गुंडा सी तो निज गुंडा आईआईसी शिवचरण बेहरा को आईआईसी माँ गया भौणी गया भाषार प्रयोग करी सोशल मीडिया पिला को लगाई चरित्र और संहार करने मुख्यमंत्री समवाय मंत्री चरित्र संहार करने भद्रता परिचय देखा।
ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିବା ମସିହାରେ 2019 ମସିହାରେ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ପୂର୍ବତନ IIC ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସିଏ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କିଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ସୁକିନ୍ଦା ନୁହଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ପାଣି ତଥା ଆମର ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଜୁନ 23 2025 ରେ କାଳିଆ ପାଣି ପୋଡାହାଟିର ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଘରୁ ଘୋଷାଡି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମାଡ ମାରିବା ସହ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ସେ ସୁକିନ୍ଦାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ମୋହର ବଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର ଚଲାଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଘର ଭେଣ୍ଡର, ଥାନା କାଳିଆପାଣି, ମୁଁ ଏଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ହବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଜନକ ଅପପ୍ରଚାର ହଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ମାନୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ଏ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯାହା, ଆଜି ସେୟା ନାହିଁ। ଆଜି ବରଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସହଜରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନାଁରେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ IICଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବରଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଛି, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସୁଧୁରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର। ବାଦ ବାକି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ସେ ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଛି ବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛି ସେ ପିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ନାଁରେ FIR ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଣିଥିଲେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ, ଜେରା କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା। ତାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ମାନେ, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଡେଇଲେ, ମାରିଲେ, ପିଟିଲେ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ତାର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆସୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ତାକୁ କୋଉଠି ବାଡେଇଲେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ହଜମ ହଉନି ସେମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଇଏରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି।